Di sini kita akan membangun jaringan VoIP di aplikasi simulator paket tracer. Kemudian masuk pada network device, lalu klik 2811. Lalu masuk on device dan klik IP phone. Kemudian klik IP phone 3. Klik di sini. Lalu klik di sini. Klik end device, lalu klik PC, terus taruh di sini. Kemudian kita pilih switch, lalu klik 2960, taruh di sini. Kemudian kita kasih pengkabelan, lalu klik lambang petil di sini. Kalau router ke switch, kita pakai kabel straight through. Klik kabel straight through, kemudian klik router, lalu pilih fast Ethernet 0. Kemudian klik switch. Kemudian klik fast Ethernet 0/1. Kemudian kita pilih lagi kabel straight through, lalu klik IP phone, pilih switch dan masukkan pada switch. Lalu pilih fast Ethernet 0/2. Lalu pilih lagi kabel straight through, pilih IP phone, masuk ke switch dan pilih fast Ethernet 0/3. Dan begitupun seterusnya. Kemudian satu lagi, klik kabel strike, lalu pilih PC, lalu pilih fast Ethernet 0 dan klik switch. Masuk ke router, lalu pilih config, klik fast Ethernet 0, lalu klik on. Satunya lagi fast Ethernet on 0/1, klik on. Lalu kita klik enter, lalu klik EX, lalu klik enter lagi, terus klik EX, terus enter lagi. Kemudian klik enter lagi, lalu muncul tulisan router, klik configure terminal. Lalu klik enter. Kemudian muncul router, lalu ketik hostname, lalu klik enter. Lalu klik interface FA0/0.0.10, klik enter. Lalu klik interface FA0/0.10 dan klik enter. Lalu klik enter lagi. Lalu akan muncul CMI, terus ketik encap spasi dot iki spasi 10. Lalu kemudian ketik encap dot 1G spasi 10. Kemudian klik IP IDD 192.168.0.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian ketik lagi interface FA0/0.20. Lalu klik lagi encap dot 1G spasi 20.
Kemudian klik IP add 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian ketik exit, klik IP DHCP POO1 spasi data kapital ya. Ini ketik IP spasi DHCP spasi POOL spasi data kapital. Ketik lagi net spasi 192.168.0.0 spasi 255.255.255.0, lalu klik enter. Kemudian ketik dev spasi 192.168.0.0, kemudian klik enter lagi. Setelah itu ketik exit, enter. Kemudian ketik IP DHCP full voice. Kemudian ketik net 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0, kemudian ketik dev 192.168.1.1, kemudian ketik option spasi 150 spasi IP spasi 192.168.1.1, kemudian ketik exit. Kemudian ketik IP DHCP excluded strip address spasi 192.168.0.1. Kemudian ketik lagi IP DHCP excluded strip address spasi 192.168.1.1. Kemudian ketik teleponi strip service. Kemudian ketik max strip epon spasi 5. Kemudian ketik max strip dn spasi 5. Kemudian di poin ke-11 ketik auto assign 1 to 5. Kemudian poin ke-12 ketik IP search spasi 192.168.1.1. Di poin ke-12 ketik IP search spasi 192.168.1.1. Poin ke-13 ketik epon strip dn spasi 1. Kemudian ketik number 111, kemudian klik enter. Kemudian selanjutnya ketik epon strip dn spasi 2, enter. Kemudian klik enter. Kemudian ketik number 112, kemudian klik enter. Kemudian ketik epon strip dn spasi 3, kemudian ketik kemudian klik enter. Kemudian ketik number spasi 113, lalu klik enter. Ketik lagi enter. Lalu ketik epon strip dn spasi 4, enter. Lalu ketik number spasi 114, klik enter. Kemudian ketik lagi do spasi wr, enter. Kemudian kita keluar dulu untuk konfigurasi switch-nya. Kemudian klik CLI,
kita enter saja. Ketik EN, kemudian klik enter, kemudian ketik configure terminal, kemudian enter, kemudian ketik host spasi SW, kemudian enter, kemudian ketik VLAN spasi 10, enter, ketik name spasi data, enter, ketik VLAN spasi 20, enter, ketik name spasi voice, enter, ketik exit, kemudian enter, ketik interface range FA 0/2 strip 5, enter. Switch port mode akses, kemudian enter, lalu ketik lagi switch port voice VLAN 20, enter lagi, ketik interface FA 0/4, enter, lalu ketik switch port mode akses, kemudian enter, lalu ketik lagi switch port akses VLAN 10, enter, lalu exit. Ketik interface FA 0/1, enter, ketik lagi switch port mode terang, enter, lalu ketik lagi Switch port terang allow interface FA 0/1, enter, lalu ketik switch port mode terang, enter, lalu ketik lagi switch port terang allowed VLAN spasi 1,10,20, ketik do WR, enter. Selanjutnya keluar, kemudian klik IP port 0, kemudian klik gambar kabel, lalu taruh pada gambar lubang kecil. Setelah itu klik GUI, biarkan menkonfigurasi, dan selanjutnya kita klik IP port 1, kemudian klik pada gambar kabel tersebut, taruh lagi di atas lubang, kemudian klik GUI, biarkan IP tersebut mengkonfigurasi. Lakukan hal seperti tadi, klik IP port 2, taruh kabel, lalu klik GUI, lalu biarkan IP mengkonfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke komputer klien, lalu klik desktop, lalu pilih Cisco IP Communicator. Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada Berikutnya kita akan melakukan pengujian pada 112 menelpon nomor 111. Caranya dengan ketik nomor yang akan dituju, yaitu 111. Lalu klik gagang telepon. Kemudian kita akan melakukan kebalikannya. Kita akan menelpon nomor 112. Lalu klik gagang telepon. Setelah itu angkat. Sekian video praktek tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye guys.